الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بخير الدنيا ونعيم الآخرة، آمين يا رب العالمين. Beliau Syekh Al-Muhaddits Al-Qadhi Dr. Yasir Al-Adni bin Salim Asy-Syahiri memulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau berdoa dan mengharap semoga malam kita yang kita awali malam hari ini dengan kemuliaan, semoga Allah berikan keberuntungan bagi kita semua dengan mendapatkan nikmat dunia dan kesempurnaan nikmat akhirah. وبعد، فالحمد لله الذي حضرنا في هذا المجلس المبارك الكريم، وقد أشرف على الانتهاء من هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية. وهذا الكتاب أول ما قرأته على شيخنا الشيخ محمد ابن علي مرعي، مفتي مدينة الحديدة ورئيس جامعة دار العلوم الشرعية، وهو قرأها على شيخه عبد القادر ابن يحيى ابن عبد الله ابن يحيى ابن محمد المكرم الدريهمي ثم الحديدي، وهو قرأها على أبيه يحيى، وهو قرأها على أبيه عبد الله، وهو قرأها على أبيه يحيى، وهو قرأها على الوجيه الأهدل عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبولا الأهدل، وهو قرأها على أبيه سليمان، وهو قرأها على أبيه وعلى صفي الإسلام أحمد بن محمد شريف مقبولا الأهدل، وأحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل قرأها على خاله يحيى بن عمر مقبول الأهدل، وهو قرأها على محدث مدينة زبيد السيد أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن الحافظ الطاهر بن الحسين الأهدل عن الإمام ابن الديبع الشيباني، وهو قرأها على الإمام الحافظ السخاوي، والسخاوي قرأها على الحافظ ابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني قرأها على زين الدين أبي الفضل الإمام العراقي، وهو قرأها على الإمام علاء الدين ابن العطار، وهو قرأها على الإمام النووي. قال الإمام النووي في كتابه المفصل أنه قرأ كتاب المحجة على الإمام جمال الدين ابن الأنباري الحنبلي، وهو قرأها على القاضي أبي القاسم الأنصاري الدمشقي، وهو قرأها على أبي الفتح نصر المصيصي، وهو قرأها على الإمام صاحب كتاب المحجة الإمام أبي الفتح نصر المقدسي، الذي قال في كتابه المحجة بسنده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وربما مع هذا الشهر المبارك الكريم يتناسب، فإن هذا الشهر المبارك الكريم شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وسنسمع في هذه الأيام بعض الشغب ممن لم يستطع أن يميز بين المحبة القلبية وبين المحبة العقلية. المحبة محبتان. Beliau menyebutkan tadi tentang sanad hadis yang akan kita baca pada malam hari ini, yang beliau membaca ini hadis, meriwayatkan ini hadis dari seorang syekh mufti di Hudaidah.
Syekh Muhammad bin Ali. Syekh Muhammad bin Ali Al-Mar'i dengan sanad yang terus menyambung. Bayangkan, sanad yang terus menyambung dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau tadi. Dan hadisnya yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan, kata Nabi Muhammad. Dan hadis ini sangat cocok di kita yang berada di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua untuk menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Dan kebanyakan orang di sana tidak mampu membedakan antara mahabbah aqliyah dan galbiyah, kecintaan yang mana itu sumbernya dari hati dan kecintaan yang itu muncul dari sebuah akal dan pemikiran. المحبة العقلية تبنى على المصلحة. إن رأى الإنسان أن هذا الشيء فيه مصلحة له مشى خلفه، وإن رأى أن هذا الشيء يضره ابتعد عنه. Kecintaan yang mana itu didasari dengan akal itu biasanya dibangun dan itu biasanya muncul atas kepentingan pribadi. Jika ada yang menguntungkan dirinya, maka dia akan cenderung kepada orang tersebut, akan mencintai dan menyukai orang itu. Namun apabila orang yang ingin dia cintai akan mengakibatkan sebuah bahaya, mudarat, dan tidak menguntungkan, bahkan merugikan, maka dia akan menjauh dari orang itu dan dia tidak akan pernah mencintainya. فأنت ترى أي موظف كان يستمع إلى تعليمات المدير ويؤدي هذه الوظيفة على أتم وجه، هل هي ناتج عن المحبة القلبية؟ لا، ناتج عن المحبة العقلية، لأنه يعلم أنه إذا قصر سيخصم من راتبه وسيتعرض للمسائل. Coba di dalam realita kehidupan kita, seorang pegawai ketika dia mendapatkan sebuah instruksi dari pimpinan, untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan totalitas, maka dia pun, seorang pegawai itu, mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh pimpinannya dengan maksimal, dengan totalitas. Dan itu semua, apakah dinamakan orang itu cinta dari hati di dalam mengerjakan itu? Itu kata beliau bukan cinta dari hati, tapi itulah yang disebut dengan mahabbah aqliyah, cinta yang sumbernya adalah dari akal. Yang mana dia mengerjakan itu, dia tahu, dia berpikir, seandainya saya tidak melakukan apa yang diinstruksikan oleh pimpinan, ini merugikan saya, akan mengurangi gaji saya. Tapi jika saya melakukannya, maka ini akan menguntungkan bagi saya. Itu adalah namanya mahabbah aqliyah. Dia mengerjakan bukan cinta dari hati. فمحبة العقلية هي محبة المتابعة. Dari karena itu mahabbah aqliyah itu adalah juga dinamakan dengan mahabbah al-mutaba'ah. فأنت عندما تؤمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقل، الخطاب للعقل، فالمحبة العقلية تقول لك أن النجاة في متابعة هذا النبي وأن الهلاك في مخالفته. Dan juga ketika engkau diperintahkan, diinstruksikan untuk mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akalmu akan berpikir di sana, akan berpikir dengan bahwasanya siapapun orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mutaba'ah kepada Nabi Muhammad, maka dia akan selamat.
Dan siapa orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, bertentangan dari apa yang beliau sampaikan, maka dia akan mendapatkan sebuah akibat dan kerugian. Maka ketika itu juga mahabbatul aqliyah itu akan melahirkan daripada mahabbah mutaba'ah, yaitu melahirkan untuk mengikuti orang yang dia cintai. Wa ammal mahabbatul qalbiyah فهي محبة المشاعر والأحاسيس والوجدان. Adapun mahabbah, cinta yang sumbernya itu dari hati, itu adalah yaitu cinta yang penuh dengan cita rasa, cinta yang penuh dengan perasaan dari hati tersebut. فادعاء المحبة العقلية تلزمك بالمتابعة. Maka cinta yang didasari dengan akliyah itu akan mendorongmu untuk mengikuti orang yang kau cintai. Kama qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah tad'una mahabbat Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dari karena itu bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka buktikan dengan, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Al-mahabbatul qalbiyah qad tahsulu ma'aha al-mukhalafah wa la tu'athiru fil qalb. Cinta yang sumbernya dari hati, dari perasaan, dari hati, terkadang ada kalanya dia bertentangan dengan orang yang dia cintai dari segi sikap ataupun perbuatan. Namun cinta yang berdasarkan dari hati, meskipun ada pelanggaran, ada sesuatu yang tidak sesuai, namun sedikit pun tidak mencederai kecintaan yang tumbuh sumbernya dari hati seseorang. Wa ammal mahabbatul aqliyah fatatanafa ma'al mukhalafah. Adapun cinta yang didasari dengan akal, pemikiran, maka itu akan berkurang dengan ketika seseorang tidak berjalan di jalan orang yang dia cintai. Falladhi yad'u an-nas faqat ila mahabbati al-mutaba'ah wa mutaba'ati an-nabi, hadha lam ya'rif ma'na al-mahabba al-wujdaniyya wal-qalbiyya wal-fu'ad wal-masha'ir. Dari karenanya orang yang hanya mengajak cinta kepada Nabi Muhammad dengan mutaba'ah, tanpa di sana memperkenalkan dengan cinta yang sesungguhnya, yaitu cinta dengan hati, yang itu semua adalah diikuti dengan perasaan dan dengan cita rasa, maka ini dikhawatirkan mutaba'ahnya tersebut akan berkurang dan cintanya akan berkurang. Falladhi yaqsiru al-mahabba fil mutaba'ah, هذا المفروض أن ينتبه إلى أن محبة المتابعة هي المحبة العقلية، فقد يحب الإنسان بقلبه النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه، وهذا ما أخرجه لنا الإمام البخاري، أن أخرج الإمام البخاري أن رجلا من الصحابة يدعى عبد الله، وكان دائما يشرب الخمر، ومن شدة ما يشرب الخمر ويضرب سموه حمارا، فذات يوم شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب، قال فلما قضينا الحد عليه قال رجل من الصحابة تحس ما أخزاه، وفي رواية لعنه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا تقوم الشيطان على أخيك فإنه رجل يحب الله ورسوله. هكذا قال النبي في البخاري، يحب الله ورسوله على رجل يشرب الخمر، لأن النبي يتكلم عن المحبة القلبية. Kemudian beliau juga menyampaikan di sana tentang bagaimana kita harus berhati-hati orang yang mana di sana mempunyai keterbatasan dan mempunyai kekurangan di dalam mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu hanya sebatas mahabbah akliyah, mahabbah yang sumbernya itu dari akal, itu dikhawatirkan berkurang.
Karena itu selalu berkaitan, selalu melazimi satu dengan yang lainnya. Semakin berkurang di dalam mengikuti orang yang dicintainya, maka akan berkurang di sana kecintaannya kepada orang yang dia cintai. Kalau itu hanya sebatas mahabbah aqliyah. Tapi mahabbah qalbiyah, mahabbah cinta yang sumbernya dari hati, itu tidak akan pernah berkurang meskipun dia melakukan pelanggaran, meskipun dia melakukan sebuah kesalahan, penyimpangan dari orang yang dia cintai. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwasanya ada salah seorang di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kebiasaannya mabok-mabokan. Orang itu mabok, saking di sana seringnya orang itu mabok, maka orang itu digelar dengan seekor himar, binatang himar, keledai. Kenapa? Karena ketika dia minum khamar, dia dipukul, dia dicambuk, dia diberikan hukumannya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada ketika suatu hari dia setelah selesai meminum minuman keras, minum khamar, mabok, kemudian dihadirkan di hadapan Nabi Muhammad. Ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sendal, macam-macam. Setelah selesai hukuman yang dia dapatkan, maka ada di antara orang yang hadir di situ melaknatnya, mengutuknya, sampai mengatakan perkataan buruk kepada orang tersebut. Kemudian di sana Nabi Muhammad ketika mendengar ada salah seorang yang ada di sana mengeluarkan kata-kata yang jelek kepada orang yang minum minuman keras ini yang telah dihukum, maka Nabi Muhammad marah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tugawwimus syaitan ala akhik. Jangan sampai kalian menjadi pendukung syaitan untuk menggoda kepada saudaramu ini. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, coba lihat apa kata Nabi Muhammad, karena dia adalah orang yang mempunyai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini Rasul mengatakan, mengklaim seseorang yang mana di sana di dalam hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah namanya mahabbah galbiyah, kecintaan yang sumbernya dari hati, tidak akan pernah berkurang meskipun dia tidak sejalan dengan orang yang dia cintai. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia ini adalah orang yang mempunyai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kam min hadirin عصى الواحد منا أباه هل يوم أن عصيت أباك نزعت محبة أبيك من صدرك ومن قلبك؟ المحبة موجودة لأنها محبة العاطفة، فالمحبة موجودة مع حصول المخالفة، بخلاف محبة المتابعة. نعم قد يترتب على ذلك في ذلك الوقت خروج هذه المتابعة لأن المتابعة نقيضة للمخالفة، لكن محبة القلب والعواطف قد تكون موجودة وتقع فيها المخالفة. Sekarang kita yang hadir di sini dan juga yang menyaksikan, kita punya orang tua, dan kita mengakui bahwasanya tidak jarang kita melawan dengan orang tua kita. Tapi pertanyaannya, apakah kecintaan kita berubah kepada kedua orang tua kita? Tidak. Inilah yang dimaksud dengan mahabbah galbiyah. Bagaimanapun juga orang yang cintanya dari hati tidak akan pernah dicabut dari hatinya meskipun dia melakukan sebuah pelanggaran, meskipun dia melakukan sebuah perlawanan. Tapi cinta yang hanya di sana yaitu muncul dari sebuah akal yang mana dia tunduk kepada orang yang dicintainya, tidak dari hati, maka itu suatu saat akan berkurang ketika dia melakukan sebuah pelanggaran atau di sana sebuah penyimpangan dari jalan orang yang dia cintai. Al-mahabbatul aqliyah kullu insanin yaqdiru 'alayha li'anna fi'laha qa'im 'ala al-maslahah. Dan ketahuilah mahabbah aqliyah semua manusia mampu untuk mewujudkannya, karena mahabbah aqliyah itu berdiri atas dasar kemaslahatan. Jika ada kemaslahatan, dia bakal mencintai. Jika tidak ada maslahat, dia tidak akan pernah mencintai orang tersebut. والأحكام التكليفية تخاطب العقل وهي ضمن قدرة هذا الإنسان. Dan sesungguhnya semua hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah kepada kita itu semua adalah dibebankan kepada setiap manusia. أما المحبة القلبية
فلا يكلف بها إلا الخاصة لأنه لا يستطيع إنسان أن يدخل إنسان إلى قلبه ويخرجه من قلبه بسهولة. Dari karena itu, akan tetapi cinta yang sumbernya itu dari hati, maka tidak diberikan oleh Allah melainkan orang-orang yang tertentu, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. المحبة العقلية تختلف عن المحبة القلبية وانظر إلى هذا الأمر. Dan mahabbah aqliyah, kecintaan yang sumbernya dari akal dan kecintaan dari hati itu semuanya itu sangat berbeda jauh. سيدنا عمر بن الخطاب هل يشك عاقل أنه غير متابع للنبي؟ Sayyidina Umar bin Khattab adalah sosok manusia yang sangat luar biasa. Apakah di sana akal kita bisa mengira atau menyangka bahwasanya beliau adalah orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sebenarnya dari hati? Balagha min shiddati mutaba'atihi annahu ma ra'ahu asy-syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan akhar. Saking cintanya Sayyidina Umar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mencapai sebuah derajat yang luar biasa, yaitu derajat yang mana tidaklah syaitan melihat dan mengetahui bahwa Umar ingin berjalan di suatu lorong jalan dan kebetulan syaitan juga ingin melintasi lorong jalan tersebut, maka syaitan lebih memilih lorong jalan yang lain ketimbang berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. ذات يوم حصلت له نشوة فجاء إلى النبي والنبي بين أصحابه فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال النبي لا يا عمر أنت من الخاصة، لا يا عمر لم يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. Kemudian pernah suatu hari Sayyidina Umar mengutarakan isi hatinya, mengutarakan unek-uneknya di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad duduk di hadapan para sahabat dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih cinta kepada engkau melebihi cintanya saya kepada kedua orang tua saya, kepada anak dan keluarga saya, kecuali diri saya sendiri. Ada pengecualian, ini ada pengecualian. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak wahai Umar, engkau bukan orang sembarang, engkau orang istimewa. Belum sempurna imanmu sampai engkau lebih cinta kepadaku melebihi kecintaan engkau kepada kedua orang tuamu, anakmu, bahkan dirimu sendiri. فالنبي لم يطلب من سيدنا عمر محبة المتابعة لأنه متابع، إنما طلب منه محبة الوجدان والمشاعر والأحاسيس، محبة القلب. Dari karenanya dari situ Nabi Muhammad tidak menuntut kepada Sayyidina Umar untuk cinta yang melahirkan tunduk, akan tetapi Nabi Muhammad mencari dari diri Sayyidina Umar adalah kecintaan yang sumbernya dari hati, sumbernya dari cita rasa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Wa idza bi Sayyidina Umar yaqulu ya Rasulullah la anta al-ana ahabba ilayya min nafsi التي بين جنبي قال الآن كمل إيمانك يا عمر. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut, beliau mengatakan, sekarang wahai Rasul, engkau adalah lebih saya cintai dari orang tua saya, dari anak keturunan saya, bahkan dari diri saya sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, sekarang wahai Umar, sempurnalah keimanan engkau. نماذج من المحبة القلبية التي لا يتوقع فيها أمور المتابعة. Di sini adalah sebuah contoh atau gambaran daripada kecintaan yang mana kecintaan tersebut yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah memang di sana dituntut untuk mengikuti apa yang dia cintai. القصة المشهورة للمرأة الأنصارية التي قتل زوجها وأخوها وأبوها وابنها، يقول لها قتل زوجك، تقول كيف رسول الله؟ فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، أي متابعة في أن تترك الحداد على زوجها وتأتي لتنظر إلى النبي من أجل أن تطمئن.
هذا محبة المشاعر والأحاسيس والقلب وتعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم. Begitu juga di sana kecintaan yang sumbernya dari cita rasa dan hati, sebagaimana yang digambarkan kata beliau tadi, bahwasanya bagaimana seorang perempuan di zamannya Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya dikabarkan baginya, dikabarkan kepadanya suaminya wafat, terbunuh dalam peperangan. Begitu juga saudaranya, anaknya. Tapi coba lihat kecintaan yang sumbernya dari hati, dia tidak memperdulikan itu semua. Tapi yang dia tanyakan apa? Kabarnya Rasulullah bagaimana? Padahal terbunuh abahnya, padahal terbunuh suaminya, kemudian saudaranya, anaknya juga terbunuh di dalam peperangan. Tapi yang dia cari apa? Yang dia cari adalah, yang dia ingin mengetahui adalah bagaimana kabarnya Nabi Muhammad. Dia ingin langsung melihat dengan mata kepalanya. Inilah yang dimaksud dengan mahabbah galbiyah, kecintaan yang sumbernya adalah dari hati yang penuh dengan cita rasa dan perasaan. Ketika dia melihat Nabi Muhammad dalam keadaan baik di hadapannya, dia mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, setiap musibah, asalkan musibah itu tidak menimpa kepada engkau, maka itu musibah bagi saya adalah ringan. Asalkan itu musibah tidak menimpamu, walaupun di sana suami saya, kemudian anak saya, saudara saya wafat, asalkan musibah itu tidak menimpamu, maka itu musibah bagi saya adalah musibah yang sepele dan ringan. Sayyidina Zaid ibn Dathinnah عندما أسره أهل مكة وجيء به ليقوموا بقتله قال له أبو سفيان يا زيد أتحب أن نطلق سراحك وأن نأتي بمحمد نضرب عنقه؟ قال ما أحب أن تطلقوا سراحي وأكون بين أهلي سالما وتصيب محمدا شوكة. أي متابعة في هذا؟ إنها محبة القلب. Juga di sana disebutkan Zaid bin Ad-Dathinah yang saat itu beliau ditawan oleh kufar Quraisy. Kemudian di sana Abu Sufyan mengatakan sebelum beliau masuk Islam bahwasanya, wahai Zaid, maukah engkau posisimu aku tukar dengan Muhammad? Posisimu sekarang engkau dibebaskan, Muhammad sedang ada di sini. Posisimu ditukar dengan Muhammad. Beliau mengatakan, Zaid bin Dathinah mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah merasa tenang berada di suatu tempat dengan kesenangan, sedangkan saya dapat kabar Nabi Muhammad kakinya sedang tertusuk duri. Nabi Muhammad sedang tertusuk duri kakinya, dan saya berada di sebuah tempat, saya tidak akan pernah merasa tenang. Itulah kecintaan, yang mana kecintaan tersebut di sana timbulnya dari hati, yang mana itu menjadikan orang semacam itu dengan orang yang dia cintai. فالتكليف بالمتابعة هو تكليف بالمحبة العقلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي المحبة العقلية، لأنها هي التي يستطيع الإنسان أن يلزم نفسه بها. Dari karena itu tuntutan untuk kita mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan kecintaan akliyah, mahabbah akliyah, kecintaan yang sumbernya dari akal, yang seseorang tidak akan pernah mampu untuk mutabaah kepada Nabi Muhammad melainkan ketika dia berpikir dan dia menekan kepada pemikirannya bahwasanya keselamatanmu ada di dalam mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW. فإن أردت أن تكون من عامة الناس فيكفيك المحبة المتابعة. Jika engkau ingin seperti kebanyakan manusia, maka cukup, yaitu mahabbah yang melahirkan mutabaah, yaitu mahabbah akliyah, yaitu mahabbah yang dituntut dengan kita untuk mengikuti orang yang kita cintai. وأما محبة أهل التصوف هي المحبة المقرونة بين المحبة القلبية والعقلية، هي الفناء وهي الشوق والحنين إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Adapun cintanya para ahli tasawuf adalah cinta yang menggabung antara akliyah dan qalbiyah, yaitu akliyah pemikiran dan qalbiyah yaitu cita rasa, sehingga mereka tenggelam dalam cintanya kepada orang yang dia cintai, sehingga dia tidak melihat apapun melainkan di sana melihat orang yang dia cintai, dan dia di sana merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang awam.
محبة الأحاسيس والمشاعر، الكون كله تفاعل مع النبي بهذه المحبة. منها الجذع، قال له النبي ما تريد بعد أن نزل وضمه؟ تأكل شجرة تأكل منك المؤمن؟ قال بل أرجو أن أكون رفيقا لك في الجنة. جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، هل هذه محبة متابعة؟ Begitu juga di sana cinta yang didasari dengan cita rasa. Bagaimana di sana cerita-cerita seperti batang pohon kurma yang merintih tidak mau pisah dengan Nabi Muhammad, yang dia lebih memilih untuk bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Kemudian lagi di sana gunung Uhud yang mempunyai kecintaan besar kepada Nabi Muhammad sampai Rasul mengatakan gunung Uhud adalah gunung yang mana dia mencintai kita dan kita pun mencintainya. Dan ini adalah cinta yang tidak dituntut dengan peneladanan. قال ويح قوم، يقول الإمام البوصيري في الهمزية: ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ذبابها والظباء، وسلوه وحن جذع إليه، وقلوه ووده الغرباء، أخرجوه منها وآواه غار، وكفته بنسكها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء، واختفى منهم على قرب مراه، ومن شدة الظهور الخفاء. قال ونح المصطفى المدينة واشتاقت المحبة والوجدان والأحاسيس، واشتاقت إليه من مكة الأنحاء. Kemudian beliau di sana mengutip qasidah yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri dalam Hamziyah, yang mana di sana Al-Imam Al-Busiri menceritakan di sana tentang mana di sana sekelompok orang-orang yang hanya mengatakan cinta namun tidak seperti cintanya seperti batang pohon kurma. Kemudian lagi di sana bagaimana binatang-binatang pun tunduk di hadapan Nabi Muhammad, gunung pun seperti itu, bahkan angkabut, bahkan di sana laba-laba yang bersarang di depan gua. Kemudian di sana lagi burung merpati, bahkan ketika beliau di sana berada di Madinah, semua orang mencintai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنكن في هذا الشهر المبارك الكريم نكثر من الصلاة على هذا النبي شوقا ومحبة وحنينا له، لعل الله أن يكرمنا برؤيته في الدنيا وفي الآخرة بشفاعته. Maka pesan beliau, hendaklah kita di bulan ini memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang kita baca dengan penuh kerinduan dan penuh kecintaan kepada beliau, dengan harapan semoga kita bisa memandang dan melihat keindahan wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di negeri akhirah. ربنا اللهم تقبل هذا المجلس واجعله شاهدا لنا، واجعله سببا في رفع البلاء عنا وعن إخواننا في فلسطين، آمين. في العراق، في سوريا، في السودان، في اليمن، في مشارق الأرض ومغاربها. اجعل هذا المجلس شاهدا لنا، وأكرمنا بهذا المجلس بالولاية العظمى والصديقية الكبرى، وارزقنا حسن كمال الاستقامة مع صلاح القلب ظاهرا وباطنا في خير لطف وعافية وسلامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. الحين المسلسل الأولية kita terakhir kan kita sering membaca habis sembahyang Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah itu kan kita sering membacanya. Nah habis sembahyang kan itu dasar pesan Nabi kita Muhammad untuk membaca itu setelah selesai sholat, dan itu kan hadisnya Rasul menyatakan cinta kepada Sayyidina Mu'adz. Nah malam hari ini kita minta ijazah itu sebagaimana beliau mendengar dari guru-guru beliau sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita membacanya kita punya sanad. Kita punya sanad, kita sudah nasab kita tidak menyambung kepada beliau, setidaknya kita punya sanad amaliyah, sanad wirid yang menyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga akan memberikan hadis musalsal bil awwaliyah. Arti musalsal bil awwaliyah yaitu adalah ketika seorang murid bertemu dengan guru pertama kalinya langsung minta musalsal bil awwaliyah.
Dan itu yang diriwayatkan sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang, semua perawinya meriwayatkan seperti itu, seperti hadis tersebut. Sama dengan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu namanya musalsal bil mahabbah, dengan menyatakan cinta. Nah, kita dengarkan hadis tersebut dari beliau, dan ini kemuliaan bagi kita di bulan yang penuh dengan cinta, di bulan yang penuh dengan kasih sayang ini. نروي حديث المسلسل بالمحبة بالسند العالي عن مفتي مدينة زبيد السيد محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان ابن عبد الله الإدريسي، وهو عن أبيه مفتي زبيد السيد سليمان، وهو عن مفتي مدينة زبيد السيد سليمان بن محمد الأهدل، عن الوجيه الأهدل، عن شيخ الإسلام عبد القادر بن خليل كدك، عن الإمام المعمر شهاب الدين أحمد بن عزام الزعبلي، عن الإمام البابلي، عن الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي الحنفي، عن جمال الإسلام يوسف بن زكريا الأنصاري، عن برهان الدين القلقشندي، عن الشهاب الواسطي، عن الإمام الميدومي، عن النجيب الحراني، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، عن أبي سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري، عن أبيه عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، عن أبي حامد البزاز الشهير بالخشاب، عن أبي محمد عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بالعاص، عن مولاه عبد الله بن عمرو بالعاص، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Kita katakan qabilna ijazah, kita terima ijazahnya. Beliau meriwayatkan tentang hadis tadi musalsal bil awwaliyah dengan sanad yang menyambung dari guru beliau Syekhuna al-Mu'ammar al-Habib Ali bin Husain bin Abdullah Aidid, dan beliau punya sanad yang tinggi dari Syekh Mufti Madinah Zabid Sayyid Muhammad bin Sulaiman al-Idrisi. Ini yang sanadnya tinggi, sampai tadi hadis tersebut musalsal bil awwaliyah sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasul bersabda ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang punya sifat kasih sayang bakal disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi, maka anjurannya adalah, perintahnya, instruksinya, sayangi setiap orang yang ada di bumi, maka niscaya Allah akan menyayangi kalian. Mudah-mudahan kita terima ijazahnya insyaallah. Satu lagi ijazah musalsal bil mahabbah. الحديث المسلسل بمحبة أول ما سمعناه من شيخنا السيد علي بن محمد بن عمر الزيلعي، وعن السيد محمد بن علوي المالكي، عن الأئمة الثلاثة المشاط والسيد علوي بن عباس المالكي والفداني، وهم عن محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي، عن فالح الظاهري، عن محمد بن علي السنوسي، عن جمال الدين العجيمي، عن محمد هاشم ابن عبد الغفور السندي، عن عيد بن علي النمرسي، عن عبد الله بن سالم البصري، عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، عن الإمام السنهوري، عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي، عن جلال الدين السيوطي، عن الإمام أبي الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب، عن الإمام مجد الدين إسحاق بن إبراهيم الحنفي، عن الإمام أبي سعيد العلائي، عن الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن حامد الأرموي، عن الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي الإسكندراني، عن الإمام المعمر أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، عن أبي سعد محمد بن عبد الكريم بن محمد بن خشيش، عن الإمام أبي علي الشهير بابن شاذان البزاز، عن الإمام أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد الفقيه، عن الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا، عن الإمام الحسن بن عبد العزيز القروي، عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي عبدة الحكم بن عبدة، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن الصنابحي، عن سيدنا معاذ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: يا معاذ إني أحبك، وفي رواية: والله يا معاذ إني لأحبك، وكررها 3 مرات. وفي رواية قال: يا معاذ
لا تدعن أن تقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونحن نقول لكم كما قالوا لنا إنا نحبكم في الله، فلا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Qabilna ijazah, kita terima ijazah. Sebagaimana Sayyidina Mu'adz mendengar dari Nabi, demi Allah saya mencintaimu, maka jangan tinggalkan setiap setelah selesai salat Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, dengan sanad yang beliau bacakan. Dan beliau juga menyatakan cinta kepada kita dengan musalsal bil mahabbah tersebut, maka jangan tinggalkan setiap setelah selesai salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربما يتناسب مع هذا المجلس المتحابين على منابر من نور لعلنا نكون منهم. Juga di sana beliau ingin mengijazahkan yang ketiga, al-mutahabbin, orang yang saling mencintai karena Allah. Besok orang yang saling mencintai karena Allah akan disiapkan mimbar-mimbar dari cahaya yang dia akan menempati mimbar tersebut, yang kita harapkan, kata beliau tadi menyampaikan kaulun, semoga kita besok diberikan mimbar tersebut nantinya di hari kiamat dan akan dibawa ke dalam surga. Kita dengarkan dari beliau. أخبرنا الحبيب طاهر بن الحبيب محمد بن عبد الله الهدار عن أبيه عن شيخ رباط تريم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري عن مسند حضرموت الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي عن الحبيب الحسن بن صالح البحر عن الحبيب عمر بن سقاف الصافي عن الحبيب الحسن بن قطب الدعوة والإرشاد عن أبيه عبد الله بن علوي الحداد عن الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس عن الحبيب الحسين بن الشيخ أبي بكر عن أبيه فخر الوجود عن الحبيب عمر باشيبان عن الإمام الكبير أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس عن الإمام السخاوي عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي طاهر بن عزون عن فاطمة بنت سعد الخير عن أم عبد الله فاطمة الجوزدانية عن الإمام أبي بكر ابن ريدة عن الإمام الكبير أبي القاسم الطبراني بما في معجمه الكبير والصغير بسنده إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتحابون في الله ونسأل الله أن نكون منهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله على منابر من نور إذا يفزع الناس ولا يفزعون إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا ذكرهم فصرف العذاب عنهم بذكره إياهم. Hadisnya yang sanadnya beliau sebutkan tadi, hadisnya adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah bakal mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya, dan mereka nantinya berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Semua orang pada ketakutan dan dia tidak ketakutan. Dan apabila Allah ingin menyiksa penduduk bumi, maka Allah ketika teringat mereka, Allah akan palingkan azab dengan berkat mereka. Kita terima daripada ijazahnya, masya Allah. الجمال الذي في هذا الحديث أنتم الآن هنا في طاعة، هناك مجالس أخرى في معصية. المجالس الأخرى التي في معصية يكاد ينزل عليها العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا أصحاب المعاصي قال ذكرهم، ذكر المتحابين فيه الذين يذكرون، فبسبب هذا الذكر يرفع الله العذاب عن أهل المعاصي. Keindahan dari hadis ini, kata beliau, seandainya ada orang yang sedang berkumpul dalam maksiat, maksudnya perkumpulan yang mengundang maksiat Allah, mungkin kita mengerti apa itu perkumpulannya, dan kita sedang berkumpul di tempat ini, maka yang seharusnya diturunkan siksaan, musibah akibat dari perkumpulan maksiat tersebut, dengan adanya perkumpulan semacam ini, maka azab itu tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan perkumpulan yang mereka saling mencintai karena Allah. Amin.